A minha Bíblia está aqui, onde está a sua? Est-ce que vous pouvez soulever votre Bible? J'en ai besoin. Será que pode levantar sua Bíblia? Eu preciso. Vem. Ça, c'est quoi, un batteur? Isso aqui é uma Bíblia. Ah, faut soutenir ça. Ah, para sustentar. Frère Silvio, où est ta Bible? Irmão Silvio, onde está a sua Bíblia? A minha está cá. Un chrétien sans Bible est plus dangereux qu'un démon. Cristão sem Bíblia é perigoso, não tem demônio. Bible ya muke, kondima ya muke. Pequena Bíblia é pequena. Bible ya munene, kondima ya munene. Bíblia é grande e uma vez grande. Bible ebebe lokola oyo kondima ekuba. A Bíblia Sagrada que eu penso aqui é uma fé firme. Bible ya sika kondima ya sika. Uma Bíblia é uma fé nova. Montre-moi ta Bible, je vais prophétiser sur ta foi. Mostra-me a sua Bíblia, eu vou profetizar sobre a sua. Montre-moi sur ta Bible. Mostra-me a sua Bíblia só. Montre-moi ta Bible, je vais prophétiser sur ta foi. Mostra-me a sua Bíblia, eu vou profetizar sobre a sua fé. Nouvelle, on dit merci. Nova Bíblia, eu fio. O meio eu fio. Oya batela kondima na ye. É segura da sua fé. O kondima ya kala. Antiga fé. Oya batela kondima. É segura da sua fé. Oyo kondima ya kwenda futuka. Essa fé de ida e volta. Oyo kondima ya kenda. Essa fé firme. Kondima ya mubange. É uma fé velha. Kondima ya kokengela. Uma fé de pecado. Kondima ya kuba. Uma fé firme. Kondima ya portugais. Uma fé portuguesa. Amen. Amém. Je vais vous parler pendant quelques minutes, j'aimerais que vous soyez ici. Vou falar uma coisa, já que estamos aqui. Si aujourd'hui on était en train d'écrire la Bible, est-ce que ton nom peut se retrouver dans la Bible? Se fosse escrever a Bíblia hoje, será que o seu nome faria parte dos nomes que vão ser escritos? Qui a compris ma question? Quem entendeu a minha pergunta? S'il arrive qu'on écrive, qu'on réécrive la Bible aujourd'hui, est-ce que votre nom peut se retrouver dans la Bible? Se acontecer que a Bíblia fosse reescrita, será que o seu nome será escrito dentro? Comme Judas? Como Judas? Parce que Judas aussi a un nom dans la Bible. Porque Judas também tem o nome dele na Bíblia. Comme Caïn? Como Caim? Caïn aussi a le nom dans la Bible. Caim também tem o seu nome na Bíblia. Si aujourd'hui on écrivait la Bible, Se escrever de novo a Bíblia hoje, est-ce que vous pouvez vous retrouver avec votre nom dans la Bible? será que você pode se encontrar com o seu nome na Bíblia? Frère Christ, Irmão est-ce Cristo. que tu peux retrouver ton nom dans la Bible? Será que o seu nome pode se encontrar lá? Si on écrivait la Bible, Se fosse reescrita a Bíblia hoje, irmão. pas encore. Si on réécrivait la Bible aujourd'hui, Se fosse reescrever a Bíblia hoje, est-ce que votre nom peut se retrouver là? será que o seu nome pode se encontrar lá? Les gens qui ont eu leur nom dans la Bible, Pessoas que os nomes deles se encontram na Bíblia. nous avons des personnes qui ont marqué l'histoire positivement et des personnes qui ont marqué l'histoire négativement. Temos pessoas que marcaram a história positivamente e negativamente. Et ceux qui ont marqué l'histoire positivement, ils avaient tous un point en commun. O que marcaram positivamente, eles tinham só ponto comum. C'est de cela que je vais vous parler pendant É quelques disso minutes. que eu vou falar com vocês durante uns minutos. Parmi eux, Dentro deles, il y a eu des personnes de grande taille comme moi. houve pessoas grandes como eu. Il y a eu aussi des personnes de petite taille. Houve também pessoas de Il pequena y a eu des altura. personnes de taille moyenne. Houve pessoas de taille, de altura Il y média. a eu des personnes qui étaient très belles, Houve pessoas bonitas, comme Adonija, como a Tunija, comme David. como Davi. C'était des personnes très belles. Eram pessoas Mais il y a eu bonitas. aussi des personnes
avec des têtes compliquées. Mas houve pessoas também com cabeça Comme le complicada, prophète Élisée. como o profeta Eliseu. Il avait une tête terrible, Ele tinha uma cabeça terrível, mais il avait Dieu. mas ele tinha Deus. Est-ce que tu peux te retrouver avec ton mot dans la Bible? Será que você pode se encontrar com o seu nome na Bíblia? Qu'est-ce que ces personnes avaient en commun? O que essas pessoas tinham em comum Qui doit se retrouver en toi? que tem que se encontrar em você? Même si on n'écrit plus la Bible, mais tu peux te retrouver avec ton écrit dans le ciel. Mesmo se a Bíblia não vai ser escrita de novo, mas o seu nome pode se encontrar. Si ce qui était en eux Se o que estava dentro deles est aussi en toi. se encontra também em vocês. Qu'est-ce que ces personnes avaient en commun? O que essas pessoas tinham em comum? Qui a une idée? Quem tem uma ideia? Il y en a parmi eux qui étaient des bergers, Tinha que era pastores, il y en a d'autres qui étaient des pêcheurs, tinha que era pescador, il y a eu des maçons entre eux, houve pedreiro entre il y a eu eles, des sacrificateurs, houve sacrificadores, mais tous ils avaient quelque chose en commun. mas todos tinham uma coisa em comum. Comment c'est vrai? Tu as une idée Você tem uma ideia de ce que ces gens avaient en commun? do que tinha essas pessoas? Tu as une idée? Ces gens-là avaient la croyance en Dieu. Essas pessoas tinham Ils a avaient crença em la Deus, croyance en Dieu. eles tinham a crença em Deus. Ouais. Vous avez une vie et c'était des grands prieurs. C'était des hommes de prière. Eram pessoas de oração. Tu as une idée? Tem uma ideia? Vous avez le Saint-Esprit. Eles tinham o Santo Espírito. Joël, tu as une idée? Ils étaient au service d'un Seigneur. Eles estavam no serviço de um semestre. No semestre. Oui, Eles étaient fidèles, ils étaient fidèles. eles eram fiéis. Vous avez une priorité en commun, une seule priorité qui était Dieu. Eles tinham uma prioridade em comum que era Deus. Vous êtes en train de me tester ou vous êtes en train de me répondre? Vocês estão me testando ou me responder? C'est comme si vous testez, est-ce que l'eau est profonde ou bien l'eau n'est pas profonde? Você está testando se o mar Ne me está rassurez pas, quand profundo. une personne donne trois réponses différentes, c'est suspect. Quando uma pessoa dá 3 respostas diferentes, é On va suspeito. Bernard nous a toujours aidé. Irmão Bernardo, Cette fois-ci, quoi qu'il fait. Ils mettaient Dieu comme leur première priorité et faire des nations comme Afrique. eles tinham o Vous Espírito connaissez Santo, ce genre de eles réponses. faziam Deus Ce sont des réponses tellement vastes qu'ils me donnent la possibilité de choisir. Donc, il n'est pas précis. Ele não tem precisão, ele me deixa escolher. Ces gens avaient une seule chose. Essas pessoas tinham uma só coisa em comum. On va faire assim. Ok? Não é assim? A palavra de Deus. Ah, Christine, Vamos Cristina. qu'est-ce qu'ils avaient? O que eles tinham? A fé. Oui, elle a réussi. Ela conseguiu. La foi. A fé. Ils avaient tous la foi. Eles Toi, tu as dit tinham. la croyance. Você falou a crença. Il y a la différence entre la croyance et la foi. Tem Moi, diferença j'avais entre crença besoin e de fé. la foi. Eu precisava da fé. C'est de cela que je vais vous parler pendant quelques minutes. É disso que eu vou falar com vocês durante Jésus a posé une question en Luc chapitre 18, je pense, le verset 10. Jesus fez uma pergunta em Et Lucas quand le 18. Fils de l'homme reviendra, Quando o filho de homem vai est-ce voltar, qu'il trouvera la foi sur la terre? será que ele vai encontrar a fé sobre a terra? C'est quand même curieux de trouver qu'il y a beaucoup d'églises, mais Jésus s'inquiète. Est-ce qu'il y aura la foi quand il reviendra? É curioso ver Jesus se preocupar. Portanto, tem muitas igrejas, mas ele se pergunta se vai encontrar a fé. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par la foi? O que você entende pela fé?
qui a bloqué dans la Bible? La foi, selon vous, la foi c'est quoi? A fé, segundo você, o que é? Qui a été? Quem tem uma ideia? La foi. A fé. Oui, pourquoi Bernard? Cette fois-ci, je pense que c'est rare. La foi, c'est une croyance fermement, donc sans doute. Donc, croire que cette chose va se réaliser à 100%. Donc, il faut avoir la foi comme un foi. Donc, pas de doute. Papa Bernard est devenu spécialiste. Il me donne tellement de choses. Il dit, papa choisit seulement. Papa Bernard é especialista. Deixa escolher as suas respostas. La foi, c'est une assurance de quelque chose. A fé é uma afirma esperança de uma coisa que se espera. La foi, c'est croire sans croire. A fé Foi, mais tu ne peux pas constituer la foi de Dieu. é fé sem fé. Est-ce que dans cette église, maintenant, là, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi? Será que nessa igreja agora tem homens e mulheres que têm a fé? Comment Thérèse? Comment E tu não sais é que tu as la fé? foi? Como é que você sabe que tem a fé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi ici? Será que tem pessoas que têm a fé aqui? Les choses qu'on espère, As coisas que se esperam, on ne voit pas les connaître. coisas que não se vê, mas que se esperam. Toi, tu as ces choses-là. Você tem essas coisas. Amen. Amém. Que tous ceux qui ont la foi soulèvent leurs mains droites. Je vais les voir. Todo mundo que tem a fé, J'ai une très bonne nouvelle pour eux. tem uma boa nova Ceux para qui ont la foi. aqueles que têm a fé. C'est comme si mon micro était un peu pas très bien. Ça va? Ceux qui ont la foi ici peuvent soulever leurs mains droites. Quem tem J'ose a mes fé mains que droites. pode levantar o seu braço direito, somente. Moi, j'ai la foi. Eu Soulevez. tenho a fé, levanta o braço. Papa Christophe n'a pas la foi. Christ, tu as aussi la foi. Ok. Soyez bénis ceux qui ont la foi. Seja abençoado quem tem a fé. J'ai quelques informations à vous donner si réellement vous avez la foi. Tem umas informações a vos dar se na verdade tem a fé. Si vous avez la foi, Se tem a fé, je vous informe que votre foi doit être testée. eu vos informo que a fé de vocês tem que ser testada. Son contenu va être vérifié. Seu conteúdo tem que ser verificado. Sa qualité doit être A vérifiée. sua qualidade tem que ser verificada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre? Será que tem alguém que me entendeu? Chaque foi sera testée. Cada vez será testado. On va tester la qualité de ta foi. Vão testar a qualidade da sua fé. On va tester le contenu de ta foi. Vão testar o conteúdo da sua fé. Ma foi sera testée. A minha fé será testada. Ta foi sera testée. Sua fé será testada. Beaucoup de personnes qui viennent à Christ Muitas pessoas que vêm a Cristo n'ont pas reçu la foi qui est conforme à la parole de Dieu. não receberam a fé segundo a palavra de Deus. Je sais que cela dépend du message qu'ils ont reçu. Eu sei que isso depende da mensagem que receberam. Ils ont pensé qu'en venant à Christ, ils n'allaient plus jamais souffrir. Eles pensavam que vir para Cristo não vão mais sofrer. Il n'y aura plus jamais de combat dans leur vie. Não terá mais combate nas suas vidas. Ils n'auront jamais de problème dans ce monde. Não terão problemas nesse mundo. Parce que Jésus a vaincu Porque Jesus venceu. et ce sont des vainqueurs. Eles são vencedores. Et leur victoire est gratuite. E a vitória deles é gratuita. C'est ainsi que le jour où ils rendent compte qu'ils se trouvent devant une difficulté, ils abandonnent. É por isso que o dia que ele se encontra diante de uma dificuldade, abandona. Écoutez le Seigneur. Escuta o Senhor.
Jésus dit, Jesus diz, Jean chapitre 16, verset 33. Est-ce que vous pouvez lire? João 16, 33. Jean chapitre 16, verset 33. João 16, verso 33. Jean chapitre 16, verset 33. João 13, 16, 33. Est-ce que je peux lire toujours? Será que posso ler? Qui parle ici? Quem fala aqui? Dans ma Bible, on dit ceci. Na minha Bíblia está escrito assim. Je vous ai dit ces choses Eu falei para você essas coisas afin que vous ayez la paix en moi. para que tenha a paz em mim. Vous aurez des tribulations dans le monde, Terão tribulação no mundo, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. mas tenham coragem porque eu venci o mundo. Vous aurez quoi? Vous aurez des problèmes. Terão problemas. Quand les problèmes viendront, E quando terá problema, ayez bon courage. tenha coragem. Si vous avez besoin de la paix, Se você ter a paz, vous trouverez la paix en moi et non en vous. encontrarão a paz em mim e não fora de mim. Vous aurez des tribulations. Terão tribulações. Si quelqu'un vous prêche la parole de Dieu et dit que vous n'aurez jamais de problème, cette personne ne vous dit pas la vérité, cette personne est en train de vous séduire. Se alguém vos pregar dizendo que não terá um problema porque é cristão, não é verdade. Ele está vos colocando em problema. Vous aurez des problèmes. Terão problemas. D'après Jésus. Segundo Jesus. Il dit, prenez courage. Mas ele diz, tenha coragem. Quel genre de tribulation auquel genre de tribulation Jésus fait allusion ici? A que tipo de tribulação Jesus faz alusão aqui? Jésus est chargé de vous informer que les problèmes que moi j'aurai dans ma vie seront des problèmes différents que toi tu auras dans ta vie. Estou carregado a você informar que problemas que eu terei na minha vida serão Nous diferentes. n'aurons jamais les mêmes problèmes. Não teremos o mesmo problema. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu attend de toi. Tudo depende do que Deus quer fazer com você e do que Ele espera de você. Mais j'ai vraiment pitié de toutes les personnes qui sont appelées à servir Dieu. J'ai vraiment pitié de ces personnes. Mas tenho pena das pessoas que estão chamadas a servir a Deus. Tenho pena deles. Vous aurez des tribulations spéciales. Terão tribulações Parce especiais. que Dieu veut faire de vous des hommes spéciaux pour lui. Porque Deus quer fazer de vocês pessoas especiais para Ele. Paul va en mission. O Paulo vai numa missão, Il va à Derbe et à Icône. ele vai a Derbe e a Icó, Il évangélise. ele evangeliza, Prêche la bonne nouvelle. ele prega boa nova. Les gens viennent, Pessoas vêm très engagés, engajadas, zélés. zeladas, Ils aiment Dieu. com Deus, Ils viennent au culte tous les jours. o culto todos os dias. À la fin de sa mission, No fim da sua missão, Paul le relâche. o Paulo ajunta-os. Je suis en Actes chapitre 14, Eu estou em Atos 14, versets 21 et 22. verso 21 e 22. Actes 14, 21 et 22. Atos 14, 21 e 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, Quando evangelizaram essa cidade e fizeram número de ils discípulos, retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche. e eles voltaram a Coche e outra cidade. Écoutez le verset 22. Escuta o verso 22. Fortifiant l'esprit des disciples, Fortificando o espírito do les discípulo, exhortant à persévérer dans la foi exortando a perseverança et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. dizendo para eles que é através de muitas tribulações que vão entrar no reino do céu. Écoutez-moi, Paul dit c'est pas combien de tribulations? Paulo falou quantas tribulações?
Toi, tu en as déjà eu combien? J'ai déjà fait compte. Si tu n'as pas encore connu des tribulations dans ta vie, je préfère que tu es, ou bien tu n'es pas encore chrétien, ou, qu'est-ce qu'il faut dire? Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant légitime. Se você nunca teve tribulações, então quer dizer que você não é cristão. La Bible dit tous ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants légitimes, ils ne passeront par des tribulations. A Bíblia diz que todos que Deus reconhece como seus filhos legítimos passarão na tribulação. Si tu aimes trop les mariages, tes tribulations viendront du mariage. Se você gosta muito de casamento, então a tua tribulação virá no Si casamento. tu aimes trop les enfants, tes tribulations viendront du côté des enfants. Se você ama muito crianças, filhos, então a Si tua tu tribulação aimes virá trop nesse l'argent, caminho. toi c'est du côté du travail. Se você ama muito dinheiro, você é no lado do trabalho. Si tu es très orgueilleux, on te mettra en contact avec des gens très têtus et rebelles pour que tu comprennes comment les choses sont. Se você é vaidoso, então colocarão ao teu lado pessoas mais teimosas do que você. Moi j'aurai ma dose, Eu terei a minha dose. mais toi tu auras la cure. Você terá. Amen. Amen. Amém. Quelqu'un qui est très orgueilleux, Dieu s'arrangera pour que on commence seulement à les calomnier. Comme ça, tu vas commencer à t'agiter jusqu'à ce que tu comprennes. Uma pessoa que é soberba, Deus colocará pessoas mais Un orgueilleux, on va commencer à répandre de faux bruits et de faux témoignages. On va voir comment tu vas t'agiter. Uma pessoa soberba terá barulhos enganosos contra ela para se agitar. Amen. Amen. Amém. La Bible a dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. A Bíblia diz que é através de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino do céu. Oh Dieu. Vous savez pourquoi les hommes qui sont très bons se marient toujours aux femmes rebelles, têtues, impolies et des choses compliquées? Vous savez pourquoi? Você sabe por que os homens que são bons se casam com mulheres Et les femmes de qualité e mulheres de n'épousent que qualidade des aventuriers. só encontram os aventureiros? Une bonne femme là, Uma bonita elle regarde mulher, la tête de l'homme qui l'a trouvée. mas vê a cabeça do homem que conseguiu ela. C'est ta dose. É a sua dose. C'est ta dose. É a sua dose. Un homme papillon. Uma pessoa Une femme de borboleta, Dieu. Tu auras des tribulations. você terá tribulações. Un homme bien là, Homem bem, avec une femme impolie à la 18e puissance. com uma mulher mal educada no 18º poder. Quelquefois tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, oh Dieu. De vez se pergunta o que C'est que ta eu dose. fiz. É a sua dose. C'est ta dose. É a sua dose. Un homme très intelligent. Um homem muito inteligente. Lui, il n'aura jamais un bon boulot. Ele nunca terá um bom trabalho. Très intelligent. Muito inteligente. Les individus là, Aqueles qui indivíduos gèrent tout ça, vont devenir des chefs. Comme ça, on va voir comment travailler. que vão tornar o chefe dele. Vamos ver como você vai reagir. Une belle femme Uma beleza ne mulher trouve pas de mariage. não encontra o casamento. Une femme qui crée Dieu Uma mulher que tem a Deus. attend longtemps pour se marier. Muito tempo para se casar. Mon foulouk là qui fait des avortements partout, vient aujourd'hui à l'église 3 semaines après un bon fiancé et c'est qu'est-ce Um grupo que que tinha gravidez por aí, por aqui, vem na igreja, 3 meses depois casa. à chacun sa dose. A cada a sua dose. Dieu sait Deus sabe qu'est-ce qu'il te faut toi. o que você merece. Amen. Amém. Amen. Amém. Vous avez des tribulations. Terão as tribulações. Il y a quelqu'un
un papa respectueux, poli, bien, avec une femme bien. Tous les enfants rebelles. Bom mulher, mas todos os filhos rebeldes. Eles perguntam o que eu fiz para merecer indivíduo como esse. C'est ta dose. É a sua dose. J'avais connu une maman qui avait persévéré dans la prière pour avoir un enfant. Eu conheci uma mulher que Elle a jeûné, elle a prié. Un jour, Dieu a eu pitié d'elle. Deus teve Dieu l'a exaucé. Deus ouviu Elle a a un oração. enfant. Ela teve uma criança. L'enfant grandit. Cresceu o Cet filho. enfant a été tamponné par un véhicule. Esse que foi atropelado por um veículo e ele faleceu. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? O que pode dizer a Deus? C'était sa dose. Essa foi a sua vez. Alléluia. Amém. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. 1 Pedro 1, 6 a 7. Vous qui avez la foi, alléluia. Écoutez maintenant, vous qui avez la foi. Vocês que têm fé, escuta. 1 Pedro. 1 Pierre chapitre 1er verset 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. É aquilo que faz a sua alegria. Quoique maintenant, Creio que agora, et j'aimerais que tu soulignes ce qui suit là. eu gostaria que você sublinhe Puisqu'il le faut, porque deve vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. serão entristecidos. Verset 7. Verso 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ma foi passera par le feu. A minha fé passará pelo fogo. Ta foi passera par le feu. A sua fé passará pelo fogo. Le feu, O fogo ça peut être une déception. pode ser uma decepção. Ça peut être une longue attente d'une promesse sûre. Pode ser uma espera longa de uma promessa certa. Il y a dans cette église une personne qui se pose cette question, Tem nessa igreja uma pessoa que se faz essa pergunta, mais ne veut jamais poser cette question biblique. Regardez-moi ce mas que nunca faz essa pergunta no público. quand cette personne prie à côté, elle ne veut pas que les personnes, l'autre gens soient là. Quando essa pessoa ora no cantinho, não gosta de ver outras Et pessoas. dit ceci à Dieu, Aí ele fala certo, Seigneur, Senhor, jusqu'à quand? até quando? Jusqu'à quand? Até quando? Tu es là. Você está lá? Até quando? N'est-ce pas toi qui avais dit? Não é você que falou? Mais qu'est-ce que Dieu va là? Mas por que é assim? Jusqu'à quand? Até quando? Jusqu'à ce que ta foi soit éprouvée. Até que a sua fé seja verificada, provada. Parce qu'il le faut. Porque tem que ser assim. Je vais poser une question. Si quelqu'un qui est chrétien, qui craint Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu, rencontre des problèmes, normalement ces problèmes doivent durer combien d'années, combien de jours, combien d'heures? Eu faço uma pergunta, por que se tem alguém que tem a Deus, esses problemas tem que levar tempo? Quanto tempo tem que levar isso? Qui a une idée? Quem tem uma ideia? Moi, je vais déjà une idée. Une preuve normale doit durer combien d'années? Uma prova normal tem que levar quanto tempo na vida? On n'a pas d'idée. Hein? Il n'y a pas d'idée. Jusqu'à ce que tu meurs avec.
La souffrance d'un chrétien doit durer combien de temps? O sofrimento do cristão tem quanto tempo? Um domínio preciso. D'après la Bible, il y a quelqu'un qui a une idée. Tem alguém que tem ideia? Oui, Christine. Jusqu'à ce que ta foi soit confirmée. Jusqu'à ce que. Ta foi soit confirmée. Ça veut dire quoi? Peut-être. Até que sua fé seja confirmada. Jusqu'à ce que Dieu va toujours t'éprouver jusqu'à ce qu'il sente que vraiment tu es au-delà de ce qu'il te fait en fait, de ce qu'il te fait subir. Eliezer. Moi, je pense que jusqu'à ce que la personne comprenne ce que Dieu attend d'elle, au moyen de cette épreuve, jusqu'à ce que Dieu attend que cette personne comprenne réellement ce que Dieu attend. Até que essa pessoa vai compreender o que Deus espera dele. Quelqu'un m'avait dit que si tu vois quelqu'un dormir pendant la prédication, il est sorcier. Est-ce qu'il avait raison? Alguém falou comigo que se você vê alguém dormindo no culto, Quelqu'un m'avait dit, si tu vois pendant la prédication, se oh, c'est un sorcier. En tout cas, j'avais eu de grandes discussions avec cette personne. alguém falou que se você vê alguém Bon, cabeceando, si tu vois quelqu'un dormir pendant la prédication, oh, il est sorcier. ela é possível. Eu discuti muito com essa pessoa. Vrai ou faux? É verdade ou é mentira? Alors si c'est faux, ne dors pas. Então, se não é verdade, Si tu não dorme. sors, c'est vrai. Se você cabecear, é verdade. Amen. Quand on a dit si tu ne dors pas, Quando começamos a conversar a dormir, Abraham, quand Dieu l'avait prouvé, son problème avait duré combien d'années? Qui a une idée? quando Abraão foi provado, quanto tempo levou seu problema? Hein? 25 ans. 25 ans. 25 anos. Toi, ton problème a déjà quel âge? O seu problema já tem quanto Ton tempo? problème à toi. Seu À quel problema âge? tem que idade? Bibiche. Bicho. Problème à quel âge? Tipo, quanto tempo? Que idade tem o seu problema? Yvonne. Ton problème à quel âge? Seu problema tem quanto tempo? Le problème d'Abraham, 25 ans. O problema do Abraão levou 25 anos. Maintenant, regarde, Dieu d'Abraham. Attends aussi 25 ans. E você está ali orando Dieu Deus. d'Abraham. Então você Fais-moi comme ça. Viens faire regarde oui, ma fille. 25. 25 avec toi. Deus de Abraão, faz comigo como fez com Abraão. Si toi là tu as pour moins de 25, tu es dans le bon. Persévère, tu es dans le bon. Se você está debaixo de 25 anos, estamos no bom. Si c'est moins de 25, Se tu você es está dans le debaixo de bon. 25 Continue. anos, é bom poder continuar. Pourquoi vous me regardez avec des regards comme ça? Porque ele me olha assim. Abraham, le père de la foi, O Abraão, o pai da fé, 25. 25 anos. Et moi, tu sais, toi, tu crois aujourd'hui et tu veux que tout termine aujourd'hui. Ah, Aí você crê hoje e quer que tudo acabe hoje. Ah, il faut não. oublier. Tem que esquecer. Il faut passer par les épreuves, ok? Tem que passar nas Et provas. si tu as déjà fait 10 ans, Se já fez 10 on anos, a les bons. você está no bom. Pode perseverar ainda. Un des bons. É que avança ainda. Nossa. Il y a une dame qui est au coin du papa. Ce que tu dis là, il ne pas si tu ne connais pas mon cas. Je n'ai pas besoin de connaître le cas. Je connais Abraham, je connais Dieu. Si tu n'as pas encore 25 ans, tu es dans le bon, continue. Tem uma mulher lá que diz, para vocês falam assim, porque não conhecem o caso. Sim, eu não conheço o teu caso, mas conheço o caso do Ou alors, Abraão. à partir 25 anos. d'aujourd'hui, ne prie jamais en disant Dieu d'Abraham. Oublie cette histoire. Si tu dis seulement Dieu d'Abraham, 25. Ou então, a partir de hoje, esqueça essa oração de Deus de Abraão, porque senão você vai ter 25 anos de esperança. Amen. Amém. Ce qui est curieux avec toi, O que é curioso tu contigo, crois en Dieu aujourd'hui. você crê em Deus hoje, Tu n'es même pas encore sérieux avec Dieu. não está seduzido Tu com commences à Deus. réclamer que les promesses s'accomplissent. Começa a reclamar que se cumpre com esse. 25. 25 anos. Alléluia. Amém. La Bible dit A
Il a dit, portez vos regards sur Abraham, lève son regard à Abraham, les rochers duquel je vous ai tiré. arroche la du monde où vous tirez. Tirez l'éléphant chez lui. Et tirez d'elle. Persévérez comme il a persévéré. Persévère comme il persévère. Espérez contre toute espérance. Espère contre toute espérance. Et Dieu vous honorera. Et Dieu va vous honorer. Quand il y a des difficultés qui viennent, Quando vem dificuldades, il y a des réactions que les gens prennent. tem reações que pessoas levam. Première réaction, A primeira, ça c'est pour les faibles. essa é para os fracos. Ils les abandonnent. Eles abandonam Ils retournent dans le monde. e voltam no mundo. Il y en a d'autres Tem outras qui pessoas viennent à que l'église vêm na et igreja, qui cherchent des féticheurs. mas que procuram que bandeiros. Il y en a certains Tem outras pessoas que j'appelle au gré des vagues. que eu chamo de Ils n'ont plus la foi. ao vento de Mais ils ne veulent plus quitter tempestade. l'église. Ils sont toujours là, mais ils ne croient rien. Eles